କିଏ ଗୋଟେ ପଛ ପଟେ ଝଗଡା କରୁଛି। କେହି ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭି ଚାଲିଛି। ଏତେ ଜୋରେ କହୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଝଗଡା କରୁଛି। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଟପିକ୍ ଦେଇଥିଲି କି ଆଜି? ଦେଇନଥିଲି ବୋଧେ ନା? ସାଇନ୍ସ ଟପିକ୍ ଦେଇଥିଲି କିଛି? ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଆଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। Light year is the unit of what? Distance, energy, intensity of light, time. ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। Distance energy. କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଟା କହିଲଣି ଆନ୍ସର? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା। କିଏ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏନର୍ଜି କହିଲେ? Distance. Light year is the unit of distance. Which is a fundamental quantity? Force, electric current, velocity, work. ଭେଲୋସିଟି। Electric current. Cor- Electric current. Current. Ohm meter is the unit of what? Resistance, conductance, resistivity, charge. କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। Distance. ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। Resistivity. Resistivity. Resistance तो ohm. Ohm meter କହିଥିଲି. What is the unit of electric power? Ampere, coulomb, volt, watt. ଆମ୍ପିୟର। Tom. ନା Power ନା and ନା watt. Watt. କୁଲମ୍। Electric power. ୱାଟ୍ Watt. ୱାଟ୍ ପାୱାର ବା। Watt. बिल्कुल କରେଣ୍ଟ। watt. Mole is the SI unit of which physical quantity? Intensity of light, amount of ମୋଲାରିଟି। substance, solid angle, conductivity. Amount. Amount ଆମାଉଣ୍ଟ of ଅଫ୍ substance. ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। amount of substance, Amount of substance. बिल्कुल. Electron volt is unit of what? Energy, potential difference, magnetic force, charge. ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। Potential ପୋଟେନସିଆଲ difference. ଡିଫରେନ୍ସ। potential difference, Energy. Electron volt is the unit of energy, equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Which of the following quantities does not have unit? Stress, strain, force, pressure. Does not स्ट्रेन have स्ट्रेन ଟ୍ରେନ୍। unit. ଟ୍ରେନ୍। Strain, बिल्कुल strain. What is the स्ट्रेन unit? स्ट्रेन। Strain. What is the unit of force? Faraday, Newton, Fermi, Rutherford. Newton, Newton. Newton. Newton, ନ୍ୟୁଟନ। Newton. Joule is related to energy. Like that, Pascal is related to what? Purity, pressure, density, quantity. pressure, Pressure. ପ୍ରେସର। Pressure. ପ୍ରେସର। Pressure, बिल्कुल. Angstrom is a unit of what? Frequency, wavelength, velocity, energy. ୱେଭଲେନ୍ଥ। Wavelength. wavelength, Wavelength, बिल्कुल. 1 angstrom is equal to dash meter. 10 to the power 50। 6 The minus 8. 10 to the minus 8. 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10 meter. Sorry, 8 centimeter. हाँ 8टा सेंटीमीटर ମୁଁ ମିଟର କହିଥିଲି 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 centimeter. What is frequency measured in? Hertz, radian, watt, meter per second. Hertz. हर्ट्ज। हॉर्स हॉर्स। hertz, बिल्कुल. Parsec is unit of what? Temperature, distance, energy, time. Parsec. Distance. distance, time, Parsec. Distance. बिल्कुल. Distance. डिस्टेंस। Distance. Which among the following is the shortest unit of length? Micron, fermimeter, nanometer. Micron. फर्मी Micron. मीटर। none, Shortest. Micron. Shortest fermimeter. Micron. Fermimeter. 1 fermimeter is equal to 10 to the power minus 15 meter. 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. 9 में। What is the SI unit of mechanical energy? Joule second. Watt. Joule. Newton second. जूल। जूल। जूल सेकंड। Joule. Joule. Joule is the unit of SI unit of mechanical energy. यूनिट एटा बिल्कुल भूल हेबा कथा नुह एटा तो सबुठु बेसिक एथिरे गोटे मिस्टेक हेबा कथा नुह केबे megawatt is used to measure which type of electricity produced electricity consumed electricity saved electricity lost during transmission प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल produced electricity
which is not a unit of heat. Calorie, kilocalorie, Calorie. watt, kilojoule, What? 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 watt. Not a unit of heat. Watt. What is the unit of atmospheric pressure? Joule, ohm, Bar. not, bar. 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 Bar, बिल्कुल bar. Ampere is used to measure what? Voltage, resistance, electric current, Electric power. current. Current. Electric current. Current. What is the unit of electrical resistance? Volt, ohm, Faraday, Ohm. ampere. Ohm. ओम 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 बहुत बढ़िया किए वोल्ट भी कहला बोधे किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी मास पावर पावर Power. पावर किलोवाट आवर Power. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी Commercial. KWH Commercial energy. 3.6 into 10 to the power 6 joule 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule in which parameter of temperature does not occur negative value celsius kelvin reaumur fahrenheit Fahrenheit. फैरेनहाइट Fahrenheit. राइट Kelvin scale. Kelvin scale has no negative numbers. What is measured in hertz? Frequency, heat, energy, quality. फ्रीक्वेंसी Frequency. Frequency. Next. ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ସାଇନ୍ସରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା Plant kingdom. ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ Plant kingdom. Spirogyra is a kind of what? Fungi, virus, algae, bacteria. Algae. 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 Mushroom is a what? Fungi, green Fungi. vegetable, Fungi. algae, fungi. Yeast and mushrooms are what? फंगस Fungus. Yeast is an example of what? Fungi. फंगस Fungi. Fungi. बिल्कुल Option दिया option. कौन कौन पसंद? ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି ठीक interaction है fungi. interaction between algae and fungi to form lichen is called what? Lichen. म्यूचुअलिज्म Mutualism. Mutualism. Which of the following କିଛି ନୁହଁ ଜାଣିଥିଲି କେମିତି ଜାଣି ପକେଇଲ ତମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ସମୟ ପଜ ନେଇ ଯାଉଛ ମାନେ କିଛି ନୁହଁ ଭଲ ଆଉ which of the following is a bio indicator of pollution air pollution Lichen. 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 lichen which of the following most efficiently converts solar energy into chemical energy tiger cascata chlorella earthworm Chlorella. Chlorella. chlorella बिल्कुल chlorella litmus eye is extracted from what lichen moss Lichen. liver oat Lichen. lichen 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 which of the following has no flowers fern gular orchid jackfruit फॉर्न fern बिल्कुल the tallest living tree is what parnank Eucalyptus. deodar sequoia eucalyptus Eucalyptus. sequoia ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଛ କିଏ sequoia Queer. tallest living tree is sequoia लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म वाले इक्विलिपटस हाँ हाँ Ficus benga lensis is scientific name of what जो ये Banyan tree. banyan tree banyan tree which is not the function of root photosynthesis water absorption help the plants absorption of nutrients photosynthesis photosynthesis we found turmeric from which part of plant Stem. stem blue baby syndrome is due to presence of Nitrate. what in blood Nitrate. hemoglobin nitrate lead methemoglobin
लेड लेड नहीं, नाइट्रेट। नाइट्रेट मेथेमोग्लोबिन नाइट्रेट हेमोग्लोबिन, सॉरी, हाँ मेथेमोग्लोबिन सॉरी। short sightedness is also known as what? Hypermetropia, cataract, Myopia. मायोपिया मायोपिया myopia, presbyopia. Myopia. मायोपिया मायोपिया मायोपिया। Myopia. The main cause for Minamata disease is dash poisoning. Cadmium. Mercury. Mercury, Cadmium. cadmium, lead. कैडमियम कैडमियम Cadmium. Mercury, मर्क्यूरी Mercury. मर्क्यूरी कैडमियम नो। mercury. Blue baby syndrome is associated with which type of poisoning? Nitrate, methane, cadmium, mercury. मिथेन 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 Nitrate. Nitrate, nitrate. मिथेन ग्लोबिन कहला बा, नाइट्रेट केन जाओ। ब्लू बेबी Poisoning କଥା କହିଲି। Blue. अब କଣ ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କଣ ପଚାରିଲା ଯେ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କଜେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିଥାନ ଗ୍ଲୋବିନ ବା। Nitrate. ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମିଥାନୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ତ ପଏଜନିଂ କାହାର ହୁଏ ସେଟା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆବନର୍ମାଲିଟି ହୁଏ ତ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପଏଜନିଂ ହେଲେ ଯାଇକି ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହବ ହାର୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଅର୍ ବ୍ଲଡ୍ରେ insects that transmit diseases to human are referred to as what? Reservoir, ପାରାସାଇଟ୍ସ, vector, Parasite. carriers, Parasite. incubators, କ୍ୟାରିୟର୍ସ, Vectors. vectors, Carrier. वेक्टर vectors, वेक्टर्स vectors. Mesothelioma. Mesothelioma is caused by toxicity of which metal? Mesothelioma. Arsenic, asbestos, lead, carbon monoxide. Asbestos. ଆର୍ସେନିକ ଆର୍ସେନିକ। Asbestos. Asbestos exposure ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଶୁଙ୍ଘିଦବ ହେଇଯିବ। Emetophobia is the fear of what? Tunnel, spider, vomiting, height. Vom- ହେମାଟୋ, କଣ କହିଲ? Emetophobia. Emetophobia. E-M-E-T-O. ସ୍ପାଇଡର ସ୍ପାଇଡର, Vomiting. Vomiting. ଫିୟର ଭୋମିଟିଂ। Which is not correct କହିବ chicken pox virus ଠିକ ନା ଭୁଲ ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक ଅଛି। ଠିକ ଅଛି diphtheria virus ଠିକ। Bacteria ଟା bacteria sir। Bacteria is a bacteria. bacteria ସରି ସରି ସରି, athlete's foot fungus ठीक ଠିକ ଅଛି। ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ठीक ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଅଛି। ठीक ଅଛି। meningitis protozoa ଠିକ ଅଛି। ठीक ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ Parasite. ଅର୍ଗାନିଜମ ହବ not protozoa blue baby syndrome is caused by contamination of what sulfate nitrate nitrite sulfate Nitrate. ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ Nitrate. nitrate which disease is caused by cadmium pollution minamata fluorosis itai itai blue baby syndrome Itai, itai. ଇଟାଇ। Itai, itai. itai itai ପଥର ପଥର silicosis is a dash disease liver disease lung disease kidney disease neurological disorder ଲିଭର 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 Liver. lung disease Liver. lungs ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍, what is fever skin inflammation inflammation of blood cells inflammation of platelets pain କଣଟା 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 Platelet. କଣ? what is fever ଜ୍ୱର କଣ Platelet. प्लेटलेट ବହୁତ ବଢିଆ inflammation of blood platelets leukemia is a type of cancer in which there is an abnormal increase in number of what WBC। WBC ବହୁତ ବଢିଆ WBC WBC. ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। କଣ କହିଥିଲି କଣ ପଚାରିଦେଲି which treaty ended the first Anglo Maratha war ଏମିତି ହେବା କଥା ନା ପଢିବ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ହେଲେ ସାଲଭାଇ। ଭଲ ଲାଗିବ सालबाई ସାଲଭାଇ। Treaty of Salbai ବହୁତ ବଢିଆ କୋଉ ଇୟର 82। 82 1782। 1782 82। British appointed Mir Jafar as Nawab of Dash after Battle of Plassey in 1757 ବେଙ୍ଗଲ, बेंगल ନବାବ ବେଙ୍ଗାଲ। ବେଙ୍ଗାଲ। ଭଲସେ ଭାବିକି କହୁଛ ତ ବହୁତ ବଢିଆ
बेंगल ना ओडिशा? बेंगल 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 Bengal. Diwani of Bengal, Bihar, and Odisha was granted to East India Company after their victory in which battle? जो ये बक्सर 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 बहुत बढ़िया, बक्सर Battle of Buxar in 1764. Battle of Box. In which year East India Company acquired the Diwani rights over Bengal? 1764 65 बहुत 65 बढ़िया, 65 1765. ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି କହିବ? In third battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. मराठा भूल भूल अछि ଅଛି Bhul false ଅଛି. false Bhul, very good. Maratha. Next, second statement. Tipu Sultan was killed in third Anglo-Mysore war. ठीक भूल ଅଛି ଅଛି भूल अछि Bhul ଅଛି. Fourth ମାରିଦେଲେ ତ Fourth Anglo-Mysore war. Next, Mirzapur entered into a conspiracy with British for the defeat of Nawab ठीक अछि Siraj-ud-Dowla in Battle of Plassey. ठीक 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 भूल अछि ଅଛି ଠିକ ठीक ଅଛି अछि ଠିକ ଅଛି. କିଏ ଜଣେ ଭୁଲ କହିଲ? ଆରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଡିପି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଏଠି ଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ଏକା ଟାଇପର। କୋଉଠି ମିଳୁଛି କି ଏଇଟା? ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ। Next, the Battle of Plassey was fought in which year? 1761, 1757, 57 1760. 1764. 57 1757. The Battle of Plassey is situated in Battlefield of Plassey is situated in which state? West Bengal, वेस्ट Bihar, बंगाल Odisha, Andhra Pradesh. वेस्ट बंगाल बिहार वेस्ट बेंगल बेंगल West वेस्ट Bengal. Bengal, West Bengal. Siraj Uddola was defeated by Robert Clive in which battle? बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ पलासी Battle of Plassey. First decisive military success of British East India Company in India is marked by which battle? बैटल ऑफ प्लासी Battle of Buxar. First decisive military success of British East India Company in India is marked by Battle of Buxar, held in which year? 1764 64 1764 64. 64. Next statement कोटा ठीक अछि. Battle of Buxar provided the key to the British to establish their rule in India. ठीक अछि ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି Correct. ठीक ଅଛି Treaty of Allahabad, uh, concluded in 1765, enabled the British to establish their rule in Bengal. ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି. Correct. Which was the war that started British dominance in India? ପ୍ଲାସି बैटल ऑफ प्लासी Buxar. Battle of बक्सर Buxar. Who was the commander of army of East India Company in Battle of Buxar? Clive, ରବର୍ଟ Monro, କ୍ଲାଇଭ क्लाइव Watson, Robert Clive. लॉर्ड क्लाइव Robert Clive. क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव Monroe. बहुत मुंड्रो बढ़िया, मुंड्रो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुंड्रो क्लाइव सर प्लासी रे ଥିଲେ commander, सर क्लाइव तो क्लाइव अच्छा अच्छा ପ୍ଲାସି commander of army, ନାଇଁ हेक्टर मुनरो। सर क्लाइव ତ ଲଢିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟି କରିଥିଲା ନା 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 ସରି ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ମୁଁ ଠିକ କଣ କହିଲେ କହୁଛି? ନା ଠିକ କହିଲେ ହେକ୍ଟର ମୁନର ଲଢିଥିଲା କ୍ଲାଇଭ ଟ୍ରିଟି କରିଥିଲା Hmm. The most significant battle in the establishment of British supremacy in India was what? Plassey, Buxar, ବକ୍ସର ପ୍ଲାସି Wandiwas, ପ୍ଲାସି ପ୍ଲାସି Third Battle of Panipat. ପ୍ଲାସି ସାର୍ Buxar. ସାର୍ देखो सेम क्वेश्चन को केते प्रकार भिन्न वे रे पढ़ी परियो. Buxar, which is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India. ବକ୍ସାର ବକ୍ସର बक्सर Buxar. Which emperor provided Diwani to East India Company? Shah Alam I, II, Sujauddaulah, Farrukhsiyar. Which emperor provided Diwani to East India Company? Farrukhsiyar, Shah Alam I, Shah Alam II, Sujauddaulah. ଶୁଭୁନି କି? ନା ना ନା सर सुबिलानी ଶୁଭିଲାନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ना सर Which emperor which emperor provided Diwani to East India Company? ଶୁଭିଲା ଏବେ? फारूक शेर फारूक से फारूक से Shah Alam II. Shah Alam II. Who was the Nawab of Bengal when Black Hole incident took place? Ali Bardi Khan, Sirajuddaulah, Mir Jafar, Mir Qasim. अली वर्दी खान ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା सिराजुद्दौला ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା Sirajuddaulah.
During whose reign black hole incident took place? Alivardi Khan, Sirajuddaulah, Mir Qasim, Mirzapur. Sirajuddaulah. Sirajuddaulah. Who was the founder of British Empire in India? Warren Hastings, Lord Amherst, Robert Clive, Lord William Bentinck. Robert. Robert Robert Clive. Robert Clive. Who shifted his capital from Murshidabad to Munger? Sirajuddaulah, Mir Qasim, Mirzapur, Alivardi Khan. Mir Kasim, Mir Kasim. Qasim. Mir Qasim. Mir Qasim. Milkha Singh ଭଳିଆ ବି ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ। Mir ମତେ Qasim. ବି ଲାଗିଲା। Next. What was the cause of Battle of Plassey? Option ପରେ କହିବ ହେଲା। Sirajuddaulah was instigated by the French. British levied heavy duties on goods entering Calcutta. British began to fortify Calcutta. Sirajuddaulah suspected that British favored his rivals. तीनटा थर्ड टा 45 Third. कलकत्ता। बहुत बढ़िया। British began to fortify Calcutta. Who was the founder of Calcutta? John Sherman, Vasco da Gama, Job Charnock, Warren Hastings. Job Charnock. जॉब चालना। Job Charnock. Job Channak. बिल्कुल। Who remarked that about East India Company that the company is an anomaly, but it is part of a system where everything is an anomaly. The company is an anomaly, but it is part of a system where everything is an anomaly. Lord Clive, Warren Hastings, T.B. Macaulay, Henry Dundas. या वाराणसी। T.B. Macaulay remarked that the company is an anomaly, but it is a part of a system where everything is an anomaly. Western presidency କୋଉଠି ଥିଲା in early period of East India Company? सूरत, सतारा, पनाजी, बॉम्बे। Surat. सूरत Surat. सूरत। सूरत बिल्कुल। Who was the What was the name of adopted son of Peshwa Bajirao? What was the name of adopted son of Peshwa Bajirao? Bhaiya Saheb, Baba Saheb, Dada Saheb, Nana Saheb. Nana Saheb. नाना साहेब। Nana Saheb. Nana Saheb. Which was the first state to be merged under doctrine of lapse? Satara. Tar. सतारा। Satara. Year Satara. 1838. 1848. 1848. बिल्कुल। In which year and on which date Maharaja Dilip Singh signed the papers related to merger of Punjab with British Empire? मार्च 19 1849, मार्च 29 1849, मार्च 27 1849, मार्च 30 1849। तो फास्ट तो 1849 जानिया दरकार, सेकेंड रे मार्च जानिया दरकार, थर्ड रे डेट जानिया दरकार। मार्च 29 1849 रे महाराजा दिलीप सिंह साइंड द पेपर्स related to accession of Punjab to British Empire. Who had merged Sikkim in India? Lord Hastings, Lord Dalhousie, Lord Auckland, Lord Bentinck. Auckland. लॉर्ड ऑकलैंड। Lord Auckland. Sikkim was merged in India during the reign of Lord Dalhousie. Delhi. Lord Dalhousie. କୋଉ ଇୟର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଆନେକ୍ସେସନ୍ ଇୟରକୁ ନେଇକି? ସମ୍ବଲପୁର 1848, 49, 54, 56। 49 49. 49 49। 49। ଉଦୟପୁର 48, 49, 50, 52। 50. 52 52. 52। अवध 48, 49, 54, 56। 56 54. 56. 56। जयतपुर 48, 49, 50, 52। 49 ସେ 49. 49 ରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଙ୍ଗେ। बिल्कुल बिल्कुल। झांसी 50, 52, 53, 54। 52 53। 53 sir. 53. 53 53, 53। बाघत 54। 50, 1850। 50 नागपुर नागपुर से 54। 54. 54। नेक्स्ट आज ये आउट ऑफ बॉक्स ही सब नहीं।
ଛାଡ଼ ଟିକେ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିଥିଲି ଜିଓଗ୍ରାଫି सोलार आ गोटे कोन Waterfalls and valleys. वाटरफॉल ଭ୍ୟାଲିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍ କହିଥିଲି ତାହେଲେ ପାସ୍ ପଚାରିବି आई लाइक इट I like भला हो ଭଲ ଆଉ ନେକ୍ସଟ which is the highest biggest glacier in India Siachen Chogolunga Siachen. Baltoro Siachen. बहुत बढ़िया which of the following is largest glacier Rundun Kedarnath Kanchenjunga Gangotri गंगोत्री 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 अरे मु कौन पचारुची भूलीगली ठीक 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 कौ स्टेट रे अच्छी कहब गोटे भैली कहबी कौ स्टेट रे अच्छी मार्खा भैली है हेलो सिक्किम जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश नागालैंड हिमाचल नागालैंड नागालैंड मु कहली कि ऑप्शन अच्छा कहली ना भूली जाउची मार्खा भैली नन ऑफ दिस लद्दाख रे अच्छी टिके ऑप्शन भी टिके एमके आउट ऑफ बॉक्स पचार दवा जुको भैली जुको पूरा कोई भी ना कोई नहीं कौन कौन गोटे? कौन स्वाधीन जुको भैली जुको डी डी टा साइलेंट रहइबो DZUKOU जुको भैली सिक्किम हिमाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर नागालैंड हिमाचल प्रदेश. नागालैंड मणिपुर। बहुत बढ़िया नागालैंड जुको भैली नागालैंड सांगला भैली सांगला अरुणाचल प्रदेश गोटे प्रदेश अरुणाचल अछि कौन कहला आउतरे गोटे प्रदेश रे अछि सांगला भैली हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश युमथांग भैली सिक्किम बहुत बढ़िया सिक्किम सिक्किम युमथांग भैली सिक्किम खारदुंगला पास सर हिमाचल प्रदेश लद्दाख ठीक से भाभी कुह पास का खारदुंगला पास खारदुंगला लद्दाख अरुणाचल प्रदेश लद्दाख लद्दाख दूध सागर फॉल्स उत्तराखंड मध्य गोवा. बहुत उत्तर बढ़िया प्रदेश गोवा गोवा दूध सागर फॉल्स गोवा बरकाना फॉल्स बरकाना जो हमरो झारखंड ऑप्शन है हिमाचल रिवर। प्रदेश बिहार कर्नाटक ओडिशा बिहार बिहार. कर्नाटक पलानी फॉल्स पलानी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश वाह बढ़िया लगुच मते न कहि पारले उत्तर प्रदेश हाँ खंडाधार फॉल्स स्टेट ओडिशा ओडिशा. ओडिशा हुंड्रू फॉल्स गुंडूर झारखंड कर्नाटक. झारखंड बहुत बढ़िया झारखंड झारखंड को नदी ऊपर अछि के कहि परियो सुवर्ण रेखा बहुत बढ़िया सुवर्णरेखा. धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश मध्य नर्मदा मध्य प्रदेश रिवर नर्मदा नर्मदा. शिव समुद्रम फॉल्स कर्नाटक 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 रिवर कृष्णा कृष्णा. कावेरी कावेरी जोग फॉल्स कर्नाटक कर्नाटक. रिवर शरावती 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 बरही पानी फॉल्स ओडिशा ओडिशा. डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज मयूरभंज कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक कर्नाटक. कर्नाटक नो काई कली नो काली कली केरळ. कर्नाटक केरल मेघालय ये जो मेघालय की मेघालय बिल्कुल नो काली कई ହେଲା केओटी फॉल्स केओटी केओटी सारे केरल केरला ऑप्शन हला प्रदेश गोटे हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश चित्रकूट फॉल्स को नदी ऊपर अछि यमुना मंदाकिनी इंद्रावती नर्मदा इंद्रावती 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 स्टेट छत्तीसगढ़ 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 को वाटरफॉल ऑफ